ओम शांति। ब्रह्मा विष्णु शंकर ए मध्य सबुठारु बड़ किए बीके सौदामिनी दीदी नेक्स्ट क्लास रे करेंगे। आज 3 जुलाई 2025 मुरली दीदी ठारू शुणिया। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा महावाक्य 3 जुलाई 2025 बाबा आज सृष्टि गोटे नाटक। ए नाटक रे आमे समस्त आत्मा माने किछ अभिज्ञता हासिल करिया पई ए दुनिया को आसछु। एठी पनिशमेंट भी किछ नाई, दुख सुख निंदा मान सम्मान अपमान एमती किछ नाई। जस्ट गोटे रोल डे आफ्टर डे आमे स्टेप बाय स्टेप खाली पार्ट प्ले करछु। सेथि पे आमे वर्म टू टर्म जेम जन्म मृत्यु जे आम जीवन रे बहुत किछि शिक्षार अछि। सेथिरे आमे जमिदे एकेडमिक एजुकेशन नौचु। छुआटी जन्म होला ताकू पढ़ी पढ़ी आमे बड़ करछु एकेडमिक एजुकेशन। द्वितीय रे हला आध्यात्मिक ज्ञान अर्थ शास्त्र ज्ञान। तृतीय रे हला आत्मिक ज्ञान। एकेडमिक एजुकेशन स्वास्थ्य ज्ञान शारीरिक ज्ञान पाठ पढ़ुचंती जो से तो गोटे जन्म पाई। आध्यात्मिक ज्ञान 2 जन्म पाई ही पारे, किंतु ये आध्यात्मिक ये आत्मिक ज्ञान आत्मार ज्ञान रो टीचर केवल जड़े परमात्मा सी होचंती सुप्रीम टीचर। एमती तो दुनिया रे अनेक टीचर अछंती, महान टीचर अछंती, धर्म प्रचार पाई मध्य टीचर अछंती, किंतु स्पिरिचुअल टीचर जड़े केवल परमात्मा जे आसीचंती। आमे समस्ते आत्मा आमर आदि मध्य अंत प्लस ए सृष्टि नाटक जो आमे अभिनय करछु। ए सृष्टि नाटक आदि मध्य अंतर ज्ञान देगी आमको संपूर्ण पवित्र करिगी एबे किछि समय पाई रेस्ट दबा पाई घर को नबा पाई आसंते। आ से घरे ही आमे प्रकृत शांति और आनंद आमे अनुभव करि परिया। तेणु चलंतु सुनिबा आज बाबांकर 3 जुलाई 2025 रो महावाक्य। मिठे बच्चे एही बेहद अर्थात अविनाशी नाटक रे तुमे माने विचित्र कलाकारट। ये गोटे नाटक आमे समस्ते कलाकार मात्र आम विचित्र कलाकार अर्थात आमे आत्मा आमर कौनसी चित्र नाही। यह हूँ अनादि नाटक। एथिरे किछु भी बदली पारिबो नाही। ए नाटक केबे आरंभ होला जमि साइकिल रा चक घुरुछ। चकटा कोठु स्टार्ट को पॉइंट स्टार्ट होला कोठी एंड होला कि कहि परियोनी। घंटार कंटा चलुछ कोठु स्टार्ट होला कोठी एंड होला कि कहि पारि कंटिन्यू चली। सेमदी सृष्टि नाटक मध्य अनादि कालरू चलीछि आ एथिरे किछि भी बदली पारिबो नाही। अर्थात से नाटक रे ड्रामा चलची किंबा शूटिंग चलची, कार देह असुस्थ होला से एक्टर को चेंज करी ता बदल रे आ गोटे एक्टर को सेट कर देबे। किंतु ये जो सृष्टि रे अनादि नाटक चलची एथिरे किछि बदलिबार नाही। प्रश्न बुद्धिमान दूरदर्शी एवं दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही केहू रहस्य को बुझी पारंती। बुद्धिमान दूरदर्शी एवं दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही केउ गुह्य रहस्य को बुझी पारंती। उत्तर मूल वतन आरंभ करी संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंतर जो गूढ़ रहस्य रही ताहा दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही बुझी पारिबे। मूल वतन आमर घरु आम समस्त तलू आसिले सृष्टिर आरंभ सत्ययुग रु गति करी कलिजुगर शेष जो पहुँचले ए सब गुह्य रहस्य केवल दूरदृष्टि संपन्न पिला माने ही बुझी पारिए। सृष्टि रूपी वृक्षर बीज एवं वृक्षर संपूर्ण ज्ञान सेमानक बुद्धि रे रहिछि। सेमाने जानिछन जे एई बेहद नाटक रे आत्मा रूपी कलाकार जे के शरीरूपी वस्त्र को धारण करी अभिनय करछि ताकू सत्य जुगरु नै कलिजुग पर्यंत अभिनय करबाकू हेबो। ए नाटक रे आमे आत्मा होछु कलाकार। आमे सत्य जुगर देवता वस्त्र को परिधान करी नाटक आरंभ कले। एबे कलिजुगर मनुष्य रूपक वस्त्र को परिधान करी नाटक शेष पर्यायर आमे पहुँचीचु। कौनसी भी पाठधारी नाटक मझिरु घर को फेरी जाई पारिबे नाही। ये ड्रामा ए प्रकार तैयारी हिची नाटक मझिरे के घर को जाई पारेनी। डायरेक्टर जत परमात्मा आसुचंती सेतल समस्त साथी रे नेकी जाउचंती। गीत अछि तुने रात गवाई सोके दिवस गवाई काके। ओम शांति। ए गीत पिला माने सुनिले तेबे एथिरे किछटा अक्षर ठीक आउ किछटा भूल भी रहिछि। सुख बेले तो भगवान को स्मरण करा जाई न थाए, दुख को मध्य निश्चित आसीबाकू हेबो। दुख हेले ही तो बाबा को सुख देबा पे आसिया को पड़िबो।
ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ, ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ତାପରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଭିନୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନା ସେଠାରେ ଦିନ ହେଉଛି, ନା ସେଠାରେ ରାତି ହେଉଛି, ନା ସେଠି ସମୟର କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ଅଭିନେତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ କେହି ଅଭିନୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅଟେ। ଯେପରି ହଦ୍ର ନାଟକ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ଏକ ବେହଦ୍ର ନାଟକ ଅଟେ। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେବଳ ଏକ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ ବୀଜର ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧ ଅକ୍ଷର କେବଳ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦିର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷରଟେ। ବାକି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ମନ ପକାଇ ପକାଇ ପାବନ ହୋଇଯିବା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୂରଣ ହେବ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାର। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା, ଘରକୁ ଯାଇ ମାନେ ପରମଧାମ। ପରମଧାମରୁ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ହିଁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅପବିତ୍ର ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଆତ୍ମାରେ ସାରା ଚକ୍ରର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଡ୍ରାମା ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଟୋଟାଲ ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ସେଇ ପାର୍ଟ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବାକି ତୁମେ ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବସିଛ, କେଉଁଆଡ଼େ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ବାବା ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଲଢ଼େଇର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କରିବାର ଅଛି। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ମାୟା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟା ଅକ୍ଷର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ଥ, ୱାଇନ୍, ୱାଇଫ୍, ୱୁମେନ୍, ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ୱେଲ୍ଥ ମାୟା ନା ୱୁମେନ୍ ମାୟା। ହଁ, ୱାଇନ୍ ମାୟା ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? 5 ବିକାର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାରକୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଭାରତ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିବେ। ଭୂମି କ'ଣ ବଦଳିବ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର, ପରନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, କିପରି ଆସନ୍ତି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାକାର ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ଗରିବ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ସାହୁକାରଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣର ଛାଇ ପଡ଼ିବାରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପତିତ କହି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପତିତ ବୋଲି। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଜଲ୍ଦି ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଏ ଜନ୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର, 3 କାଳକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଉପର ମୂଳବତନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଛି। ଯେପରି ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା ଦେଖିକରି ଆସି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି ନା,
କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ବେହଦ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନାଟକ 5000 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଦୁନିଆର ହଦ୍ର ନାଟକରୁ ତ ଜଣେ ପାଠଧାରୀ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସି ପାଠ କରିପାରିବେ। କାହାକୁ ବେମାରୀ ହେଲେ ତ ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ଚୈତନ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏହା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ବହୁତ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, ଚେହେରା ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଅଭିନେତାକୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ତ ଜଣା ଥାଏ ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ତ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ କରି ଆସି ପାର୍ଟ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଇବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବୀଜରେ ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ସମୟ ତ ଲାଗିଥାଏ ନା। ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ବୀଜ ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ମଞ୍ଜି ବୀଜ ମାଟି ତଳେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଉଲ୍ଟା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ପରମ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା ଏବଂ ସଂହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ, ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ହେଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସଭିଙ୍କୁ କହିଥାଅ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। କେହି ବହୁତ ଜିଦ୍ଦିକର ହୋଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେହି ପୁସ୍ତକ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ବିଶାଳ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଲୋକକୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ମୂଳ ବତନ ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି, ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ମୂଳ ବତନ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ବତନ ସହିତ ରହିଛି। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସବୁ ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ ସବୁ ଧର୍ମ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ରୂପେ ରହିଛି। କିଛି ବି ଆଗ ପଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଆତ୍ମାମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ତ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଭଳି ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାରା ସବୁ ତ ଦୂରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ତ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ନା ଛୋଟ ନା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ନା ତାର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତର ଆତ୍ମାର ସାଇଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୁଣରେ, ଶକ୍ତିରେ। ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଲିମିଟ୍, ପରମାତ୍ମା ଗୁଣ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ସାଗର। ମହିମା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତୁମମାନେ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଯାଇଥାଅ, ପୁଣି ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସିଥାଅ। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଏବେ ଯାଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଯଦିଓ ମାୟାର ପ୍ରଲୋଭନ କେତେ ବି ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଏବେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାୟାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ମାୟା ହରିଣ, ରିଏଲ୍ ହରିଣ, ମାୟା ହରିଣ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 6-7 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଶସ୍ୟ ହେବ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବା ଯୋଜନା କ'ଣ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜର ବର୍ଷ ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ
ଆମେ ବାବାଙ୍କଠୁ ବର୍ଷା ନେବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମତ ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି, ବାବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭାଷା ତ ଅନେକ ରହିଛି ନା, ଅନୁବାଦକାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ପୁଣି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ତ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାକି ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବିଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ବି ଇଂରାଜୀ କହିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ କହି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସିଏ ବିଚାରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରୁ କ'ଣ ବୁଝିବି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଥିଲା, ଯାହାର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ପୁରା ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ अंग्रेजी लैंग्वेज को बेसी माने कहउचंदी, इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, किंतु सब देशर भाषा अलग सब ट्रांसलेट होची। एबे हमर 140 टा देश रे आश्रम अछि, तो 140 टा देश रे कोन इंग्लिश अछि कि सब देशर भाषा डिफरेंट। मात्र भौणी माने जोठी जेतल ज्ञान सुना जाउछन से जने ट्रांसलेटर थाउछंती। हां एठी हिंदी चले, किंतु वर्ल्ड रे इंग्लिश बेसी कहउथि लोक अछन, किंतु परमात्मा कर जो राज्य सृष्टि करछंती सेठी हिंदी गोटे केवल गोटे मात्र केवल हिंदी। प्रति 5000 वर्ष पर सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि ता बुद्धि रे रहिबा दरकार। वर्तमान एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रे रहिबार अछि। वर्तमान एकमात्र शिव बाबांकर ही स्मृति रे रहिबार अछि। एठारे तुम माननकु भल फुर्सत मिलुछि। जेतला मधुबन जाउछु सेतल कोनोसी आ कर्मधंधा न थाउछि, भल टाइम थाउछि हमकु पुरुषार्थ योग साधना करिया पई। सकाळे स्नान आदि करी बाहर चलिबा बुलिबारे बड़ा मजा आसी थाए। सेही भली बुद्धि रे ए स्मृति रहू कि आमे सबु पाठधारी अटु। यह भी एबे स्मृति रे आसीछि। बाबा हमकु 84 जन्मर चक्रर रहस्य बताइछन्ति। आमे सतप्रधान थिलु, यह बड़ खुशीर कथा अटे। मनुष्य केवल भ्रमण करी चलछन्ति, सेमानंकर किछि भी प्राप्ति हो नाही। तुमे मान तो बहुत रोजगार करछ, बुद्धि रे सृष्टि चक्र मध्य घुराउथा एवं बाबांकु मने पकाउथा। रोजगार करिया पे बाबा बहुत भल भल जुक्ति बताउछन्ति। आत्मार रोजगार करिया पे, अविनाशी रोजगार करिया पे बाबा हमकु बहुत भल भल जुक्ति बताउछन्ति। जो पिला माने ज्ञानर विचार सागर मंथन करि नथांती सेमानंक बुद्धि रे माया खिटपिट करिथाए। सेई मानंकु ही माया हैराण करिथाए। हेले तो चिंता नथले चिंतन, जदि ज्ञान चिंतन करिया तो माया किछ करि परियोनी, किछ चिंता मन रे पसियोनी। जदि ज्ञान चिंतन करियानी ताले माया खिटपिट निश्चय करियो। से मानंकु माया हैराण करिथाए। अंतर रे एक कथा विचार करो जे आमे ही चक्र किपरि लगाइलु। सत्य जुगरे एते जन्म नेलु, पुणी तळकु खसी आसलु, एबे पुणी सतप्रधान हेबार अछि। बाबा कहिचन्ति जे मते मने पकाओ तेबे सतप्रधान होइजियो। चालिला बुलिला बेले बुद्धि रे बाबांकर स्मृति रहिले मायार खिटखिट समाप्त होइजियो। आ तुम मानकर बहुत बहुत फायदा हेबो। जदियो स्त्री पुरुष साथी होई जाउछ, प्रत्येकंकु उच्च पद प्राप्त करिया पई निजे निज पई मेहनत करिया हेबो। एकाकी जीवारे तो बहुत ही मजा रहिछि। निजर ही धुन रे रहिबे, अन्य कोई साथी रे थिबे तो बुद्धि यार साडे जीवो। एकांत रहिबा तो बहुत भल, एका जीवा भल, कुआडे बुद्धि जीवनी। जने साथी रे थिले बुद्धि एपट सेपट जाउछि, एहा तो बहुत सहज। बगीचा आदि तो सब जगार अछि। इंजीनियर होइथिले तांकर एही चिंतन चलिबो जे एठारे पोल तयारी करियार अछि, एहा करियार अछि। बुद्धि रे योजना आसी जाय थाए। तुम माने मध्य घरे बसी बुद्धि को नवा दुनिया रे लगाओ। एही अभ्यास जारी रख, तेबे जाय तुम भितरे एही चिंतन सर्वदा चालू रहिबो। पाठ पढ़िबा सह धंदा आदि मते करिबाको हेबो। बुढ़ा जवान पिला आदि समस्तंगु पवित्र होबार अछि। बुढ़ा जवान पिला समस्तंगु पवित्र रहिबार अछि। बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अधिकार पिला छोट पिला पूरा पवित्र, तांको किछ मेडिटेशन करिया दरकार करियार नै। किंतु कोन कहउचंती ए सत्संग कोन बुढ़ा लोक दरकार ना, पिला दरकार भी एमदी भाबुचंती। किंतु छोट पिला हां तांको पवित्र आपे कि मेहनत करिया दरकार, किंतु ज्ञान सुनियार आवश्यक अछि। पिला मानक मध्य छोट अवस्थार जदि ज्ञानर बीज पड़िबो तो बहुत भल। आध्यात्मिक विद्या आउ केही शिखै पारिबे नाही। तुमर ए जो आध्यात्मिक विद्या रहिछि बाबा ही आसी ताहाको पढ़ाउचंती। दुनिया रे स्कूल रे
लौकिक विद्या मिली थाए एवं अन्य सत्संग रे शास्त्रर विद्या मिली थाए किंतु यह होची रुहानी विद्या जहाँ तुम मानंकु भगवान निजे आसी पढ़ाउछंती। यह विषय रे काहाकु भी जଣା नहीं। यह को कहा जाए आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ को आत्मा आसी पढ़ाई थांती तांकर आउ कौनसी नाम रखा जाई पारिबो नहीं। यह तो स्वयं बाबा आसी पढ़ाउछंती भगवान वाचटे ना भगवान थरे मात्र ए समय आसी बुझाई थांती यह को आत्मिक ज्ञान कहा जाए। भगवान थरे मात्र आसी बुझाउछंती ए को आत्मिक ज्ञान कहा जाए। शास्त्रर विद्या तो अलग तुम मानकु जଣା अछि कि गोटे होची लौकिक कॉलेजर ज्ञान अन्यटी आत्मिक आध्यात्मिक शास्त्रर ज्ञान तृतीय होची एही रुहानी ज्ञान आत्मिक ज्ञान। जदियो केते भी बड़ बड़ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी अर्थात दार्शनिक होई तांतु किंतु से माने शास्त्रर कथा ही कहि थांते। शास्त्र तो मनीष लिखिछि तुम मानकर ए ज्ञान बिल्कुल अलग। ए आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक पिता समस्त आत्मा मानकर जे पिता अटंती से पढ़ाउछंती परमात्मा। तांकर महिमा होची शांतिर सागर सुखर सागर प्रेमर सागर दयार सागर क्षमार सागर। कृष्णंकर महिमा बिल्कुल अलग। गुण अवगुण मनुष्य भितर रही था जहाँ से माने उच्चारण करी चली थांती। बाबांकर महिमा को मध्य यथार्थ रीते तुम्हें जानिछ बाबा भगवान पाखरे गुण अच्छी अवगुण किछि नहीं। से माने तो केवल सुआपरी गायन करछंती अर्थ किछि जानती नहीं। तेणु पिला मानकर निजर उन्नति विषय बाबा राय दउछन पुरुषार्थ करी चलिले पक्का होइजिवो। पुणी ऑफिस रे काम करिया समय मध्य स्मृति आसीबो ईश्वरंकर स्मृति रहिबो। मायर स्मृति तो अधा कल्प चलला एबे बाबा यथार्थ रीति बसी बुझाउछन निजको देखो आमे कौन थिलु एबे कौन हे जाइछु। पुणी बाबा हमको एपरी देवता करछन्ते। एहा मध्य तुमे संतान माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानुछ। प्रथमे केवल भारत ही थिला भारत को ही बाबा मध्य आसांती अभिनय करिया पे। तुमे माने मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्म रटना तुम मान को पवित्र हबार अच्छे नचेत पछरे आसीबो पुणी कि सुख पाइबो। देवी देवता हबार अच्छे नचेत पछरे त्रेता जुगरे आसे ताको क्षत्रिय कहुए तो कि सुख पाइयो। जदि भक्ति बेसी करि नथिबो तेबे आसीबो नहीं। बाबा बुझी जिबे जे ई एते ज्ञान धारण करि परिबे नहीं बुझी तो पारिबे ना। बहुत मेहनत करछन्ती सेथिरे मध्य केही कोटिकरे गोटिए बाहरछन्ती किंतु एथिरे थकी जिबार नहीं। जे सुनछन सुनंतु किंतु बाबा आसंते परिचय समस्त को परिश्रम तो करने को हेबो। परिश्रम बिना कौन किछि मिलिबो कि प्रजा तो तैयारी होई चली। बाबा पिलामानकर उन्नति ପାଇଁ जुक्ति बताउछन संतान माने जदि निजर उन्नति करिवार अछि तो सकाळु सकाळु उठी स्नान करी एकांत रे जाई चक्र लगा किंबा बसी जाओ। सुस्थता ପାଇଁ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। बसले सुस्थ लाଗୁଛି फ्रेशनेस हाँ एक्टिवनेस ପାଇଁ ଚାଲିବା ଦରକାର। बाबा भी मने पड़िबे एवं ड्रामार रहस्य मध्य बुद्धि रे रहबो। देखो केते प्राप्ति होची यह प्रकृत रोजगारटे कर्मधंदा सरिबा परे एही प्राप्ति ପାଇଁ चिंता कर। यह कौन से कठिन कार्य नहीं। ब्रह्मा बाबा तांकर संपूर्ण जीवन कहानी लिखि थांती। आज एतिकी समय उठिली पुणी यह करली बुझी थांती जे परवर्ती समय तांको पछरे पिला माने पढ़ी करी शिखिबे। ब्रह्मा बाबा निजर बायोग्राफी लिखुथिले मु सखाळे एतरार उठिली तापर ए काम करली तापर सेया करली काहेकि मु जहा करी मते देखि पिला ने शिखिली डायरी मेंटेन करथिले। बड़ बड़ व्यक्ति मानकर जीवन कहानी पढ़ी थांती ना पिला मानक पय लिखि थांती पुणी पिला माने मध्य घरे एपरि भल स्वभावर हो जाय थांती। एबे तुम पिला मानकु पुरुषार्थ करे शतप्रधान हेबाकु हेबो। शतप्रधान दुनियार पुणी थरे राजत्व नेबार अछि। तुम माने जानुचे कल्प कल्प आम राज्य नेउछु पुणी हराउछु। तुम मानक बुद्धि रे एहा सब अछि। एहा होछि नुआ दुनिया नुआ धर्म पय नुआ ज्ञान। एहा होछि नुआ दुनिया नुआ धर्म पय नुआ ज्ञान। सेथिपाई मीठा मीठा संतान मान को पुणी थरे बुझाउछि जे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर शरीर उपरे भरोसा नहीं। बाबा कहते पिले जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर शरीर उपरे भरोसा नहीं। आजिकाली मृत्यु बहुत सहज हो गलानी। सेठारे अमर लोकर एभली मृत्यु केबे होई न थाए। एठार तो बसी बसी देखो किभली मरी जाउछंती। तेणु निजर पुरुषार्थ करि चलो जमा करि चलो। अच्छा मीठे मीठे सिकिला धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते, सुखी रुहंतु समस्ते। धारणा पाई मुख्य सार, बुद्धि को ज्ञान चिंतन रे व्यस्त रखिबार अभ्यास करने को हेबो। जेतेबेले भी समय मिलुची एकांत रे जाए विचार सागर मंथन करने को हेबो। बाबा को मने पकाई प्रकृत रोजगार जमा करिया हेबो। आत्मार रोजगार कौथिरे हेबो, जेतेबेले आत्मा परमात्मा को मने पकाओ से आत्मार रोजगार हेबो। सेकेंड, दूरदृष्टि संपन्न होई ए बेहद्र नाटक को ठीक भाव में बुझा हेब। समस्त पाठधानी पाठ को साक्षी देखा हेब। दूरदृष्टि समस्त रोल को देखा, सब सीन को देखा, आ सब साक्षी देखिकी बुझापी चेष्टा करिया। वरदान, मधुरतार वरदान द्वारा सर्वदा आग को बढ़ुवा श्रेष्ठ आत्मा हो। मधुरता एभली विशेष धारणा अटे जहाँकि टांगरा भूमि को मध्य मधुर कर दे थाए। जदि काहा को भी 2 सेकेंड पर मीठा दृष्टि देदेव, मीठा बाणी शुणेदेव, तेबे जेकोसी आत्मा को मध्य सबुदिन भरपूर कर दे पारिबो। तुमर 2 सेकेंडर मीठा दृष्टि बा मीठा बाणी सही आत्मार सृष्टि को बदल पारिबो। तुमर 2टी मधुर बाणी मध्य सदा काल पई सेमानंकु परिवर्तन करिवार निमित्त होइजिबो। सेथिपई मधुरतार वरदान को सर्वदा साथी रे रखिथाओ। निजे सर्वदा मिठा होई रुह एवं समस्तंकु मिठा करि दियो। निजे मिठा हुओ एवं समस्तंकु मिठा करि दियो। स्लोगान, जदि प्रत्येक परिस्थिति रे राजी अर्थात संतुष्ट रहिबो तेबे राजयुक्त अर्थात रहस्यर ज्ञाता होइजिबो। प्रत्येक परिस्थिति रे जदि संतुष्ट रहिबा ताहले आमे राजयुक्त हो पारे। अव्यक्त इशारा संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुओ। जेतेबेले अन्य सब संकल्प शांत हो जाए, केवल बाबा और मो एही भली मिलनर अनुभूतिर संकल्प ही रही थाए, तेबे जाए संकल्प शक्ति जमा होता है। सबु शक्ति सबु संकल्प फुल स्टॉप, केवल बाबा आ मु आ बाबा जदि मन रहिबो तेबे जाए आम पाखरे संकल्प शक्ति जमा हम। एमती नुह आम पूरा माइंड को पूरा साइलेंट करदेवा, किसी संकल्प चलेनि, एटा तो हो पारे असंभव। संकल्प तो किसी ना किसी चलो। तेणु बीज रूप स्थिति, बाबा जमी बीज रूप स्थिति परम धाम अच्छे, बस मु बाबा पाखे परम धाम अच्छी। ए गोटे संकल्प आत्मार शक्ति जमा होची एवं जोग शक्तिशाली हो जाए। से समाहित करिवार शक्ति बा एकत्रीकरणर शक्ति को धारण कर। तुमर संकल्प उपरे शक्तिशाली ब्रेक लगी पार्थिव। आमर संकल्प उपरे शक्तिशाली ब्रेक लगी पार्थिव, ढिला हो नथिवो। जदि गोटे सेकेंड परिवर्ते अधिक समय लगुची तेबे समाहित करिवार शक्ति दुर्बल अटे। तेणु गोटे सेकेंड स्टॉप माना स्टॉप, ब्रेक माना ब्रेक, तेबे आम आत्मा शक्तिशाली हो पारे। अच्छा, ओम शांति।